Welcome to Chin News Channel. Now listen to sermon, teaching and testimony. Is there anyone else that would like to offer a song of praise or testimony? 찬양으로 하나님께 영광을 돌리시거나 간증하실 분이 더 있으신가요? And let's proceed with the Word of God from Romans chapter 8, verse 28. 그렇다면 하나님 말씀 보실 텐데요. 로마서 8장 28절입니다. Pathian ni hin ama adomi na cha le ama ni atit mi ni in akok min ha cha chun zaizong vial te hi athale ya asar pya ko na ti kha kan hal. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Bagi vialten ha pathiam fa kan sinaga khri fa kan sinaga hin ton mi kan nei chudi. As a Christian and a believer, we all face certain situations or circumstances. 우리는 그리스도인들로서 우리는 모두 다 항상 어떤 특정 상황이나 환경을 맞닥뜨립니다. Nanan ton mi vialte ni tong so so la. But nothing happens without any reason. Without no reason. 그런데 아무 일도 그냥 갑작스럽게 자기 마음대로 일어나는 것이 아닙니다. Every circumstance has a purpose. 이유 없이 일어나는 것이 아니라 모든 상황은 다 목적이 있는 것입니다. Whether it's a good experience or a bad experience, every experience has a purpose behind it. 좋은 경험이든지 나쁜 경험이든지 그 뒤에는 이제 목적이 있는 것입니다. Is there any among us who are going through a hard time? Remember that God has a plan for that hardship. 어떤 어려움을 겪고 있는 분이 계시다면 하나님께서 그 고난에 계획하신 목적이 있으시다는 것을 기억하세요. Without trial, man is so rebellious that he will not come to God on his own. 인간은 너무나도 이제 반역적이기 때문에 고난이 없이는 스스로 하나님께 나오지 않습니다. And even those of us in this fellowship today, not all of us, but some of us, we are here because of a hardship that we face in our life. 우리 함께 모여 있는 분들도 이제 다 그런 건 아니지만 인생에 고난이 있어서 그렇기 때문에 나온 분들이 많이 있습니다. And so God allowed that difficulty in your life so that you would draw near to Him. 하나님께서는 여러분 인생에 어려움을 허락하시는데요. 그것은 여러분이 하나님께 더욱더 가까이 나오게 하시기 위함입니다. About a few weeks ago, there was a brother who came here at the prayer mountain. 며칠 전에 기도에 왔던 어떤 형제가 있었습니다. And we've known each other in the past. 저와 그는 이제 과거에 알던 사이였습니다. He had a sushi store in HEB, and it was a very good store. 그 형제는 HB의 스시 가게가 있었고 굉장히 잘 되었습니다. The sales were $20,000 to $30,000 a week. 그리고 이제 매출은 일주일에 2만 불, 3만 불이 되었습니다. And he worked every day, even on Sunday. 매일매일 일했고 일요일에도 일했습니다.
ai lom tuk boi pani ma dor pek cha khan And so he was so grateful for the store that was given to him by the Lord. 그 자신에게 주어진 이 가게 때문에 주님께 굉장히 감사하였습니다. nan ro lo pi in ador khan chu But then one day, all of a sudden, they took the store away from him. 그런데 언젠가 하루는 이제 가게에 이제 회사에서 가게를 빼앗아 갔습니다. angi chet tuk an chi khet ke cha ator ziam na athiam lo And he was so sad. For a moment, he didn't know how to handle that situation. 그 순간 너무 슬퍼서 이 상황을 어떻게 해야 될지 어찌할 바를 몰랐습니다. la ar ka chon And then he called me. 그래서 그는 저에게 전화했습니다. ke ni ke timi cha boi pani khe cham na ta garat na chan an pek le se ku chu ke And I encouraged him. I said, well, looks like God has given you an opportunity or a break time to come to the prayer mountain. 그래서 제가 그를 격려하면서 말하기를 아마 하나님이 당신에게 휴식 시간을 주시면서 기도에 와서 하나님께 나아오라고 그렇게 시간을 주었나 봅니다 말했습니다. la ban ro tak le mai ya si khomi se hi dor hi ngei peng ning lo ka rang ha lo rat na chan ka nei ha lo le atur chu dor an ka la pek chang la rat na chan ka nei chang ti And he thought about it. He said, well, perhaps you're right. If I continue working, I would not have time to come. But now that I have nothing to do, I can come. 그래서 그는 말하기를 그 말이 맞을 수도 있어요. 왜냐하면 제가 맨날 일을 하기 때문에 하나님께 도저히 나오지 못하기 때문에 하나님께 나오게 하기 위해서 이렇게 하실 수도 있어요. atim chu rian long te ka ton na hin ka kham lok na ka thau di chang te And he said, because I work all the time, I think I've even lost the joy of my salvation. 제가 일을 맨날 하기 때문에 저는 심지어 구원의 기쁨을 잃어버린 것 같아요. 그가 말했습니다. la hi ka hin ar phan And so then he arrived here. 그래서 그가 기도원에 도착했습니다. ni sri ro ul And he fasted for 7 days. 그리고 그가 일주일 금식하였습니다. ani sri na ka boi pa ji su le ton And on the 7th day, he encountered the Lord. 7일째 주님을 만나게 되었습니다. ar khau ni lok na ka chau than And he found the joy that he once lost. 그가 잃어버렸던 기쁨을 찾게 되었습니다. azon nang dam na hu And he found healing in his body. 그리고 몸에 치유를 얻었습니다. ai lom tuk rin han And he was so thankful. 그래서 그는 너무나 감사했습니다. pathian nin ama ado min ha cha le ama ni tik min ne ko min ha cha kan tom mi har nak ni a that nak le on mer ke ko And so, for those who love God and who's been called by God, even the difficulty or challenges we face, He turns that around for our good. 하나님을 사랑하는 자, 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는요, 어려움도 그것이 변화해서 하나님께서 좋게 바꿔주시는 것입니다. chu cha chun dom min ha pathian nin kan nun nak in har nak ton ya kan on ko And so, God allows challenges and hardships in our lives. 하나님께서는 우리 삶 가운데 어려움, 고난을 허락하십니다. boi pa ni pa le na cha a na nun krep adu hai la en tik pyak min na pha kho na ha ding cha kan atu tin na nun hi rem an du And this is because God wants to prepare you now for your future destiny. 왜냐하면 하나님께서는 이것을 통해 여러분을 준비하셔서 미래의 운명을 위해 준비시키시려는 것입니다. chu cha cho har nak man kan nun na krep adu lang mang And He often uses difficult circumstances to prepare us or repair us. 또한 우리를 준비시키시고 고치시기 위해서 어려운 상황을 사용하시기도 하십니다. la kha chan chung te kha in kho le tor kho izon phau si And so let us endure and persevere just a little while. 그래서 조금만 더 견디고 인내하시길 바랍니다. arong chu te ni kho hi ai theng lang mang chu mu thal chan a kho sik chan a ma ban tu in te kan nun na kan diu hun zong kha boi pa na kan theng le te ko lai And just as the seasons change, our circumstance, our situation will also change one day. 계절이 바뀌는 것처럼 우리의 상황과 환경은 언젠가 바뀌게 될 것입니다. za tu zi som kan du min ha chu nek sak nak har nak na tom ni chunga khan na si ning le na zia za rap nak chan tha to kan pang kau And so use these trials and challenges as an opportunity to refine your character. 그래서 여러분들의 만약 그런 어려운 상황이 있다면 그것을 여러분의 성품을
정제할 수 있게 하는 여러분의 성품을 가다듬을 수 있는 그런 기회로 삼으시기 바랍니다. Aluan semi chanzo akan kan upaka ra Michigan le ra. And there was another brother who came from Michigan. 또한 미시간에서 왔던 어떤 다른 형제가 있었습니다. Ani tu je thing thai dor ne mi se. And he had a fruit cutting store. 이 형제는 이제 과일을 자르는 과일 가게가 있었습니다. Zakatan thong le kan thong kula chok mi se. And he had about 18 to 20,000 sales a week. 그는 일주일에 한 18,000에서 2만 불 정도 수익이 있었습니다. Ama lo ni kan atwan kholon. And he could not work only by himself anymore. 그래서 이제 자기 혼자 스스로는 더 이상 일할 수가 없게 되었습니다. Bom pu ai som. So he needed to get helpers. 그래서 도와주는 사람이 필요했습니다. Le abom tu khazu ding mi se. But his helper was an alcoholic. 그런데 그를 돕는 사람이 알코올 중독자였습니다. Ama azum ka ding mi se be. He was also an alcoholic. 또한 자기 자신도 알코올 중독자였습니다. Rit pa bu pa kan thing thai kha an tua. And they were working while they were drunk. 그들은 술을 마셔서 취한 상태로 일을 했습니다. Ma ta ka rian kan te khau ti lo. And then they could not keep up with the demand of the work. 그래서 이제 일에서 요구되는 양을 이제 다 충족시키지 못했습니다. Ma ta ador ka an chu. The trail kan atwan kholon ti chan an chu. And so when his performance declined, the store owner took the store away from the business away from him. 그래서 이제 이 일하는 것이 이제 떨어지게 되자 이 가게 주인이 이 가게를 가져가 버렸습니다. Along fa tu le ma kan tu minung an thalom tu ka he. He was so hurt. He said, "These people are mean. These people are not nice." 그래서 그는 상처를 받아서 이 사람들은 가게 주인 같은 사람들은 너무나 나쁘고 못되게 굴어 생각했습니다. Ma tu dor thaba ka chu dum ram pa pin du be ko chu ka te. They took the store and gave it to another American person. 나에게서 가게를 뺏어가서 다른 미국 사람들한테 줘버렸어 말했습니다. An chu ka thin hang tu kring ren. And so he was angry and hurt towards them. 그래서 그는 화가 났고 상처를 받았습니다. Ma khazu din chin avan ila. And that caused him to drink even more alcohol. 그래서 그것이 심지어 그 사건을 통해서 그것이 이 형제가 더 술을 더 마시게 되는 계기가 되었습니다. Na avan ro than ja ai ti din chu ka thi lai te ti ka van ro than. But then he said, "If I continue like this, I'll surely die." 그런데 내가 계속 이렇게 한다면 내가 지금 정령 죽겠구나 생각했습니다. An thi ta kha cha du ri lo se lai chu. And perhaps he did not want to die. 아마 그는 죽고 싶지 않았나 봅니다. Na a pastor pa ka hi chon. So he called his pastor. 그래서 이 형제는 목사님에게 전화했습니다. Pastor pa hong ko bom ti He avati. said, "Please help me." 목사님 저를 도와주세요. Pastor pa ni chon India na pa kan ran thum chung ova chopia. India nakalpia. A member ka India na sare ta na kan chicken sin. So akal. A pastor pa ka India na Michigan ka. And so the pastor was from Indiana. He came from Indiana to Michigan to teach him. 그래서 이 목사님은 인디애나에 있는 분이신데 이 형제를 가르쳐주기 위해서 인디애나에서 미시간으로 오셨습니다. Pastor pa ni they po se man no prayer how tim ya kan ta la du mo ti. And he said, "Well, I recommend that you go to Emmanuel Prayer House. Would you like to go?" 그래서 이 목사님이 당신이 임마누엘 기도원에 가는 것을 추천합니다. 그래서 이렇게 말하시고 가겠습니까? 물어보았습니다. Al hal chu ko duk lo na tu ko duk ko chang hong ko chot ya ko na He te. said, "In the past, I did not want to, but now I have to. So please call them for me." 그래서 그가 말하기를 과거에는 내가 가기 싫었지만 이제 내가 그렇게 해야만 합니다. 그래서 거기에 전화를 좀 해주세요. 그래서 부탁했습니다. La hi ka han ro phan. And so he came here. 그래서 그가 이곳에 왔습니다. A ka tho le ka dor ka chu ka chut pak na la sari ka chu ka phan pak na lo te. And he said, if it wasn't for my store taken away, I would not be here today. 제가 만약 가게를 잃어버리지 않았다면 이곳에 제가 오지 않았을 것입니다. Na ma han na ka ton mi ro hi ka ni ka rak phak ni si But te. because of the challenges I face, I'm here now. 제가 만난 고난 때문에 문제 때문에 제가 이곳에 오게 되었습니다. Chang tam pia chun te mi nong he ai phol ro tu mi la alung khong tu mi kan si chan har na tam chu pat chen sin ti kan ma tin kan ni tim pak lo chu zeng ga zat mi nong chu. And so for many of us, because we're so prideful and rebellious,
unless we go through some things, we will not come to the Lord on our own. 우리 중에 몇몇은 너무나도 교만하고 반역적이기 때문에 뭔가 일이 생기지 않으면 주님께 스스로 나오려고 하지 않습니다. Cho bồi bãi amang phải nợ đất nặng hà đi ngã chân har nặng chân hôn chỉ khát đi chân chia ta câu. And so, in order that you would come before the Lord, He will allow you to face some difficulties. 주님께 나오게 하기 위해서 주님께서 여러분은 어떤 어려움을 맞닥뜨리게 하실 수도 있습니다. Đột min ha tha rằng pe kan đột min ha chu har nặng nợ tuần tiga nợ lung re thay ha. But when those hardships or struggles come, don't despair. 그러나 그런 어려움 같은 것이 올 때 낙담하지 마십시오. Nợ lung dong ha Don't worry. 걱정하지 마십시오. asum sa sila lo. It will not be permanent. 그것은 영원하지 않을 것이며 Có xịt chu tha lại khen bên tu kin nợ diu ngai khen về rin te lai. Just as the winter turns into the summer, your situation will change again. 겨울이 여름으로 바뀌는 것처럼 여러분의 상황은 바뀔 것입니다. Korin chu kwat pa hi nak dali ka tan ha si. Let's turn to 2 Corinthians chapter 4. 고린도후서 4장 말씀을 보시겠습니다. Chang thấy srin chang thấy re ka re lai. Verse 17 and 18. 17절 18절입니다. Chun har nak pe te chan toy te kan in mi ni hin hi har nak in ala tam pin angan de mi zum za sum pa nak chu akan bek lai kan ni kan ni zau chi min chu mu kho mi thil si lo in mu kho lo mi thil ken si mu kho mi thil chu chan toy te lo anu sim ha se lo mu kho lo mi thil chu zum za ni hun. 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 우리의 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이르게 하느니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라. Chang thấy srin na han te har nak nan tia te lo har nak ne de tia si. And notice, it doesn't say great or big trouble, it says light troubles. 아주 크고 엄청난 고난이라고 하지 않고 환난에 경한 것이다라고 말했습니다. Chan sao pi te lo chan to de tia It si. doesn't say long-lasting trouble, it says momentary trouble. 아주 오랫동안 계속되는 그런 환난이 아니고 잠시 받는 환난이라고 말했습니다. Chu za chun har nak ya asum za cha sa lo. And so we can say that your hardship will not be forever. 그래서 여러분의 고난은 영원한 것이 아닙니다. Chan to hui te chun si ko la. It is but for a moment. 아주 일시적인 것입니다. Chan to te chun si ko la cha in ko tor ko te ka tha jong pe kan du. And so because it's temporary, persevere and endure through it. 고난은 일시적이기 때문에 인내하고 참으시기 바랍니다. Kan ni in tor ko a chun than chong nak ni lai. And when you endure this, then you will experience growth. 이를 견디면 여러분들은 성장을 경험하게 될 것입니다. Ni pa tien ni an rem chung te kha ni in tor ko ko chun thrau le chen nang hu lai. When you learn to persevere through these difficult times, then you will experience spiritual growth, development. 어려운 일을 견뎌내고 인내하게 되면 하나님께서 여러분을 영적인 성장과 발전으로 인도해 주실 것입니다. Ma nak na in te voi tam pi chu ti har nak kan tam min ham tin boi pa adik chan ki har dep chan ki si ton. And sometimes, more than the hardship that we face, what is more difficult is the seemingly silence of God. 어쩔 때는 가끔 이제 고난보다도 이제 더 어렵게 느껴지는 것은 하나님께서 잠잠히 있는 것 같다라고 느낄 때입니다. Nan kan tam mi thil hin hu le ki tha ten kan zau than na si ajun boi pa dai tin ong ko wa te kan ro leo chan na kin patien zu dai kan arap lo ti mi ki kan kho than kan hu kho than. But when we look back at our life, in the moments where we thought the Lord was silent, we see that He was not silent, He was not still, He was still working. 그런데 우리가 돌이켜보면 우리가
하나님께서 잠잠히 계시기만 했다라고 생각했을 때 그때 보면 여전히 하나님 그때도 역사하시고 일하시고 계셨었습니다. กันนาวนุปคันนี้คันมาเลเซียก็ถึงเดียวคันประเทศเดียก็ชิมอีกคันแต่เตียรักคันมีเดียวมาทงทาก็ชิมอันแต่เตียคัน When I shared this message in Malaysia, there was a girl that shared a testimony with me. 제가 말레이시아에서 말씀을 전했을 때 어떤 자매가 간증을 나눴습니다. ในนั้นไทยบันตุกันเตียที่จะกันรำอารมณ์อามินุตปีมาเลเซียนักรา Because of the situation in Burma, there are many people who fled to Malaysia. 미얀마의 상황 때문에 많은 사람들이 미얀마로 도망왔습니다. อัตุทุนลายมีกันต้องที่อุ้มหาโมที่อักรวัต And I wonder if there's ever been a time where there's that many people who's fled to who's become a refugee in Malaysia. I didn't expect that much. I don't think there's ever been a moment where it's been this much. 그래서 말레이시아로 많은 사람들이 도망온 건데요. 이제 지금과 같이 이렇게 많은 사람들이 말레이시아로 도망온 적이 없었던 것 같습니다. เอ็มมาเราจะกันการ์ดคันหนึ่งฮัลโหล UN การ์ดคันหนึ่งฮัลโหล And so for many of them, because they kind of fled into the country, they don't have proper identification. 그래서 이제 도망쳐온 곳이기 때문에 많은 사람들이 정확한 정식 신분증이 없었습니다. ผลิตเงินเจ็ดนาจนทงตากอันเด็กกระดักเปียกดีค่ะเซ่ And if they get arrested, they are thoroughly checked and examined. 만약에 체포라도 당하게 되면 그들은 정밀 검사를 받을 것입니다. ทองสอนครั้งน่ะเชื่อจุดโกลรำสอนกดทันฮะ And some are sent into prison, some are sent back to Burma. 어떤 사람들은 감옥에도 갇히고 어떤 사람들은 범하러 다시 추방당하네요. ว่าเราผลิตเงินจริงทุกชิ้นชั้น And so many of them fear the police. 많은 사람들이 경찰을 무서워합니다. มาค่ะกันนาวนึกแต่กระถาจำเป็นผลิตเงินเราหนักถึงจะ And one time, that young lady, she kept praying, Lord, please don't let me get caught. 어떤 적은 자매가 주님 저를 잡히지 말게 해주세요 기도했습니다. แล้วไว้เขาจะเอาหนักอีกค่ะโอเปราซีนี่อันบอก But then one day, special operation or secret agents, they came, or spies, and they knocked on her door. 그런데 언제 한번 정부에서 비밀 요원이 나와서 그녀의 집에 이 자매 집에 문을 두드렸습니다. โอเปราซีซีที่เทคแต่ก็เอาดูทางเรา And because he knew that they were secret agents, she didn't want to open the door. 그런데 이제 요원들이 찾아왔다는 것을 알았기 때문에 문을 열어주고 싶어하지 않았습니다. อันอันดูเราจะขันอับเบาไปน้ำมัน And so then they tore down the door. 그래서 그들이 문을 강제로 부수고 들어왔습니다. แล้วจักชกรับชกอันติหันอันเก่งดีค่ะ And they arrested everyone in that house. 그리고 집에 있는 모든 사람들을 체포했습니다. ผลิตปักกันนอนผลิตกระจายทุกท่าที่บังกันนอนที่กระจาย And she said, I cried before the police said, please have mercy on me. 그래서 경찰 앞에서 울면서 저를 봐주세요, 불쌍히 여겨주세요 울었습니다. ผลิตปาจากกระจายกระจายฝักทุกคนจงเลยนอนเปียกมีสิรุดรุดอะไรที่มุดชงอ่ะ And the police said, I do have mercy on you, but I'm doing this from the government or from a higher authority, and so you have to enter. Yeah, I have no choice. 그래서 이 요원이 말하기를 나는 당신에게 긍휼을 보이고 싶다. 내가 이미 너에게 자비를 보이고 있다. 하지만 나도 상부의 지시를 받고 있고 그렇게 체포를 해야 되기 때문에 어쩔 수 없이 당신을 데려가야 된다는 것입니다. ทางก็จะบวยปาเซโรดันเด็กที่ที่บวยปาเซโรดันได้ตินนุ่มเขา And so she said, Lord, why were you silent? 그래서 그때 이 자매가 주님 왜 잠잠하시나요? 기도했습니다. เสียเราก็เตะตันทางกันที่เป็นค้า I asked you not to get me arrested. 제가 이미 잡히지 말게다가 기도했잖아요. อย่ามาทุกข์มิตรีแล้วก็หุบเปียกแล้ว Did you not see my tears? 제 눈물을 보지 못하셨어요? เจนเลยได้ตุ๊ก Why were you silent? 왜 잠잠하셨어요? กังเอียตุ๊กตี I'm so sad. 저는 너무 슬퍼요. แต่ทองอาจจะเอามันกันยุบปีเลย And then she said they brought her to the prison. 그래서 이제 이 요원들이 감옥으로 이 자매를 데려갔습니다. ซานที่อังเรียกเธอตี And they stayed there for 2 nights.
거기서 이틀을 있었습니다. le UN le ni khan ma ke mi po po ka kharo har UN ka an rak pek na But that day, somehow, the workers from the UN office, they came to check on the refugees, and then they gave everyone an ID that in that prison. 그런데 어떻게 하다가 이 신분증을 관리하는 그 오피스 이제 직원들이 감옥에 와서 그 감옥에 갇혀있던 사람들에게 제 신분증을 발급해주게 되었습니다. kai lom tu thon chua boy pa dai te ông chan lo ti And she was so thankful. She said, "Oh, the Lord is not silent." 그래서 너무 감사하면서 주님이 잠잠하신 것이 아니었네 했습니다. oh pathian ni hin kam mit ni amu lo zong ha kan hu le em pe aku chak thon na ren tuan ko ti ka ka le ya te And she said, even though I did not see it, God's mighty hand was working behind the scene. 내가 보지 못했지만 보이지 않는 곳에서 하나님의 전능하신 손이 역사하고 있었습니다. cô mình cô thông cái thà là đi cái phá một trăm là tiền And she said, "Oh, I guess I fear never experiencing that imprisonment." I feared Well, now, before she feared imprisonment, now but she now- fears not experienced. not having that experience. 이전에는 감옥에 갇힐까봐 그런 경험을 하는 것이 두려웠는데 이제는 이런 경험을 겪지 않았다면 어땠을까 두려워하게 되었다고 그 자매가 말했습니다. à từ giờ UN can can mà can làm từ giờ designer si door tiền khác anh ấy Malaysia baka And so now that she has proper identification, she's able to even start her own business, fashion business in Malaysia. 이제는 적합한 신분증을 받았기 때문에 말레이시아에서 심지어 자기가 생각하는 개인 패션 사업을 시작하게 되었습니다. được mình ha pathian hi adai ya kan rak ro chan chung an dai ten arak lo ti mi nan nak nan hu le na zo se fyang tin nak ko lai And so if you look back in the past, the moments where you thought God was silent, you will realize that He was never silent. 그래서 이제 뒤를 돌아보면 하나님께서 잠잠하신가 생각했을 때 그때 하나님은 잠잠히 계신 적이 없었습니다. mu kho lo ni pathian kut ni nong ma that na chan riang atron song za ko The invisible hand of God is always working for your good. 보이지 않는 하나님의 손이 여러분의 이제 선한 일, 좋은 일을 위해서 일하고 계십니다. e zai ban tu kan tom han pathian ni atun tu bal lo atlai tu bal lo e achan man tin riang atron song za pathian se And no matter what we face, God is never too early or never too late. He always works on time. 여러분이 어떤 일을 겪든지 하나님은 너무 늦거나 너무 이른 것이 아니라 항상 정확한 시간에 역사하십니다. ka ban chim chang ban tu kan ti ka tu pa na ka su si an lak tak min na ka rak phan le ti boy pa ni hin chon lo te ma tan lo te ma ko loi ko nga ti le ani sri na zan pa boy pa ni ton ko Even the man I shared about earlier, who lost his sushi store and came here, even though he felt like the first couple of days were meaningless, on the seventh day he met the Lord. 아까 말했던 이제 수시간을 잃었던 남자가 처음에 이제 그렇게 되고 나서 기도해 온 것이 의미가 있나 생각했지만 7번째 만에 주님을 만나게 되었습니다. e chu cha tu chu na phil lo pathiam valan na zai ban tu na ton na hin pathian chu atun tu bal lo atlai tu bal lo ama cha ti a rian atun song sang pathian si phil ha se And so never forget that God will never work ahead of His time, or will never work beyond His time. He will always work within His time. 하나님께서는 항상 너무 늦지도 빠르지도 않게 정확한 시간대 하나님의 때에 일하십니다. achana chunte boy pa dai tin o chan kia tak ta pathian ni ken ama kha thu pin hong ko bo chen si ti an som nak si khomin chu Perhaps in those moments of silence, God is inviting you to trust in Him more completely or deeply. In this moment, In those moments of silence, God wants maybe you- that's the invitation of God asking you to, or inviting you to trust in Him more deeply. 이러한 잠잠한 때에 아마 이것은 하나님께서 여러분에게 나를 더 신뢰해라라고 초청하는 그런 초대일 수 있는 것입니다. e chana chun kha kan chom boy pa na agan kan le chon lokin thuk de un kha kan chom ton khimu Because when we pray and God doesn't answer, sometimes it leads us to pray more fervently.
그래서 이제 우리가 이제 기도의 응답을 구할 때 우리는 더욱더 열정적으로 기도해야 합니다. Dạ chun bồi ba dai tin ông chan kha pathian ni ama kha thup pin hong ka bau chan se ti an som nak cha se khom ti ka ti nak se. And so those moment of silence is God's invitation for greater dependence upon Him. 이러한 잠잠한 때가 바로 더 의지하라고 그렇게 하시는 때인 것입니다. Chun panin na bồi ba dai tin ông chan kha na zup na an nek sak chan se khom men. And also those moments of silence may be a testing of your faith. 또한 이 조용히 잠잠한 것 같다 이럴 때는 여러분의 믿음을 시험하시는 때일 수도 있습니다. Chun bồi ba dai tin ông chan kha lung sao an chom piak se khom men. And maybe those moments of silence is God's training you to be patient. 또한 이 잠잠한 때가 하나님께서 여러분을 인내하게 이제 훈련시키시는 것이 있습니다. Na thit lau bồi ba cha dai tuk tin hin bel lau. But again, remember that God never works late. 다시 한번 말하지만 하나님께서 절대 늦게 역사하시지 않는다는 것을 기억하세요. Bồi ba dai tin ông gan ti men am pathian ni chun thil pakhat kha ti a chim peng ri ko. And even when we think God is silent, God is still speaking. 하나님이 잠잠하시다라고 생각해도 하나님은 영전히 역사하십니다. 말씀하십니다. Chun na lung sao ko ti ka an ti ni se. And He's saying, be patient. 주님께서는 인내하라고 하십니다. Bồi ba ni bi akan le na sana kan chau hang tu ton lo cha se. And many times that's the answer, but we can't accept it. 많은 때 그것이 응답일 수 있는데 우리는 그것을 받아들이지 못할 때가 많이 있습니다. Exodus dan lei li ben ka ta bu se. Let's turn to Exodus chapter 14. 출애굽기 14장 말씀을 보시겠습니다. Exodus dan lei li chang han chang lei ni ka re lai. Exodus chapter 14, verse 10 to 12. 출애굽기 14장 10절에서 12절 말씀을 보시겠습니다. Pharaoh ni khan a hun nek chil lang mong ha I chu leo a chun Egypt mi ni an hun nam cho ma na kha Israel mi ni chun an rak na an thin a phang I boy pa sina khan an aw Moses chan tho I Egypt ram khan om long cha mo thesra mi thi o kan na kan chho pi Egypt ram na kan chho pi hi zaida asi ti chu zau tu angat heaven tuk thil atung te lai ti kha kan kal han kan in chim chang lo mai kan in thoi kan ni chu kan kal ta ko Egypt mi sa si ko usi kan in ti hi ka thesra mi thi na chun sa si kha kan cha tha de an ti. Exodus chapter 14, verse 10 to 12. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there was no graze in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." 출애굽기 14장 10절에서 12절입니다. 바로가 가까워 때 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉 애굽 사람들이 자기 뒤에 미친지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없으므로 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느뇨 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 이같이 우리에게 하느뇨 우리가 애굽에서 당신에게 구한 말이 이것이 아니뇨 이르기를 우리를 버려두라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더뇨 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라. Ikahin Israel min ha kha Egypt ram an chu anu kan Pharaoh ra ara ka poli an doi na cha kan an thin a phang tu thing shan. And so the children of Israel, when they left Egypt, they were being pursued by Pharaoh and his army, and so they were afraid. 이스라엘 자손들이 애굽을 나갔을 때 탈출했을 때에 이제 바로와 바로 군대가 쫓아왔습니다. An thin a phang tu cha he ti boy pa se an aw te Bible ni ti. And so they were terrified, the Bible says, and they cried out to the Lord. 그들은 너무나 놀랍고 주님께 부르짖었습니다. Nan boy pa cha adai ni alo ko. But it seemed like the Lord did not respond. 그런데 주님이 응답하지 않는 것 같이 보였습니다. Boy pa adai chan kha Israel min an hal thiam bok lo. And they could not understand God's silence. 하나님의 이 잠잠한 것을 이해하지 못했습니다. Chu ti a chu Moses chu he ti an phun zai. And so then they started to complain against and grumble against Moses. 그래서 그들이 모세에게 불만을
내놓기 시작했습니다. an ma la ka mi pakhat lo ni boy pa dai tin om chan ka rang hat thiam But there was one man who understood the silence of God at that moment. 이때 이 하나님의 잠잠하신 것을 이해하는 사람이 한 사람이 있었습니다. chu chu Moses lo lo ni ar mu thiam And that was Moses. 그는 모세였습니다. chu chu Exodus le li hei thum hei ru ka ban le ban se Now let's read verse 13 to 16. 13절에서 16절 말씀 보시겠습니다. Exodus dal hei li chang hei thum chang hei ru Moses ni khan mi za pi chu ale na i nan thim phang ha ofek ten di ru lo nan ma khap o ka boy pa mi zai da ni na atu lai ka zo to u chu atu lai mi chu hi aslai ni ni nan hu mi Egypt mi na hi zai tik mana nam hu than tin halai lo boy pa ni nan ra chu an dop yang na lai nan ni chu zai phun nan to a hak lai lo ati boy pa ni Moses chu zai ka da na ka ulen ko Israel mi kam haya kalutin ha na thiam thut kan hello really chu kan da ku sab to chun really ka a than lai I Israel mi chu really chung kan valai ro chu na ni ka kholai Exodus 14:13 to 16. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the waters so that the Israelites can go through the sea on dry ground." 실록 24장 13절에서 16절입니다. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려움하여 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람은 또 다시는 영원히 보지 못하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시니 너희는 가만히 있겠지니라. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐. 이스라엘 자손을 명하여 앞으로 나가게 하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것으로 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 가운데 육지를 행하리라. e chang hei sri chang hei le tu pe than lai Then let's read 17 and 18. 17절 18절도 보시겠습니다. Egypt mi kha an lung ka ha tar halai I really chunga chan doi halai chun faro la ra ka bu vil te le arang leng ha chu ka tein halai I chu ka tein ha na ni chun upat na ka pek lai an ni chu ka tein ha ti ka Egypt mi ni kan boy pa ka si chu an hat lai ti I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory through Pharaoh and his army, through his chariots and his horsemen. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots and his horsemen. 17절 18절입니다. 내가 애굽 사람들의 마음을 강팍케 할 것인즉 그들이 그 길을 따라 들어갈 것이라. 내가 바로와 그 모든 군대와 그 병과 마병을 위하여 영광을 얻으리니 내가 바로와 그 병과 마병으로 인하여 영광을 얻을 때에야 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알리라 하시다니. I ka an boy pa chu dai ten a leo ti Israel mi ne an ro leo hin pat chen ku chak thong ni an hu le in an ma cha thil tha to ko ti kha kan hat And so, even in the apparent silence of God, we know that God was still working with his mighty hand behind the scenes. 하나님께서 잠잠하게 보이는 때에도 우리는 하나님께서 보이지 않는 손으로 이제 뒤에서 역사하시고 계시는 것을 아는 것입니다. hi ka hin pathian bian ni chimi chu lung dai te an ko lo kai ma chu pathian ke si ka hal ko ti ha ti Here, we learn God is teaching us to be still and know that He is the Lord. 여기서 하나님께서는 이러한 일을 통해서 잠잠히 있고 우리 하나님이시라는 것을 가르쳐 주시려는 것입니다. zai cha te ni nam hu min nan rang ha chu zai tik man nam hu tin ha lai lo te It said, the Egyptians, or the enemies you see today, you will never see again. 너희가 보는 이 애굽 사람을 너희는 다시 영원히 보지 못하리라. lo min ha boy pa ni na har na kan lak pya chu nam hu ti la lo When the Lord takes your hardship, you will never see it again. 주님께서 이 고난을 없애주시고 넌 다시 절대 보지 않을 거다. na zot na kan lak pya chu zai tik nam hu ti la lo When He takes away your sickness, you will not see it again. 여러분이 하나님께서 여러분의 그 질병을 아픔을 가져가시면 다시 보지 못할 것입니다. chu cha hi ka hin tu chu zo pathian ni kan sin chimi chu lung da te an ko la zai pan tuk na ton na lung dai te an ko la pathian ke si ka hal ti akan ti ve And so, in the moment of silence, the Lord is telling us to be calm and to trust that He is the Lord.
주님께서 잠잠하신 것 같아 보일 때 주님께서 우리에게 잠잠하라고 하시고 그리고 내가 너의 하나님인 것을 주님인 것을 보게 된다 하시는 것입니다. hi dir huni Israel mina dir hun kam thakana chante kanif yang khawin lalo And until we face the situation that the Israelites face, we cannot understand this truth. 우리가 이스라엘 백성들이 겪은 이 상황을 겪지 못한다면 이 사실을, 이 진리를 이해하지 못할 것입니다. cho le che ke le ne zo imu nu le mai le ne zo khoi ka le din bok na ki kam hu ti la lo ti na kha ti gro lo boy pasin lo lo ko bok na ka la ti na kha te lai It's only when you look ahead and behind and beside you and you realize there's nowhere to go. Only then will you realize that your help will come only from the Lord. 앞과 뒤와 옆을 바라봤을 때 아무런 빠져나갈 길이 없고 도움이 없다고 할 때에 그때 바로 오직 도움이 주님께로부터 오직 도움이 주님께로서만 온다는 것을 알게 될 것입니다. do mina kan bok na zo boy pasin lo lo na ra lai Beloved, our help comes solely from the Lord. 우리의 건강도 주님께로부터만 옵니다. a rong chu zai zong vil te hi pathian sin lo lo ara ti na kha hau And so we must understand that everything comes from God. 그래서 우리는 모든 것이 하나님께로부터 온다는 것을 이해해야 합니다. chu cha chun ne ne to mi ko ne lo le thai ba ha So do not worry over the situations that you face today. 그래서 여러분들이 겪는 그런 맞닥뜨리는 그런 상황 때문에 걱정하지 마십시오. i tu kum kha January akan Malaysia ka vakal And this year in January, I went to Malaysia. 올해 1월 달에 제가 말레이시아에 갔습니다. le ke tho lai te akhen kan upa pakhat ni phone ban ka chon And as I was preparing to go, I received a phone call. 제가 그곳에 가려고 준비하는데 전화를 받았습니다. atu zai ke ne tu akati And he said, "What are you doing right now?" 그가 말하기를 전화한 사람이 말하기를 지금 뭐합니까? 물어봤습니다. atu Malaysia ka ke tho akati And I said, "Oh, I'm planning to go to Malaysia." 저는 말레이시아에 가려고 계획하는데요. ala tu Malaysia mo ati And he was very surprised. "Oh, Malaysia." 그가 저희가 깜짝 저에게 놀라면서 말레이시아요? 물었습니다. si jum pokat mani kan kuat la ti And he said, "Well, here, let me send you some pocket money for your trip." 내가 당신의 그 여정을 위해서 좀 쓸 돈을 보내겠습니다. ka dot ka na kuat And then he sent it to us. 그래서 이제 저희에게 돈을 그가 보냈는데요. Malaysia cha a ko cha Malaysia her ma ko la ti ka ko wat And because he sent it for the trip to Malaysia, I thought maybe there will be a need for this. 그래서 이렇게 또 누가 이렇게 돈을 보내는 거 보니까 이 말레이시아에 가는 이때 돈이 좀 필요한 거 어디에 필요하겠다 생각했습니다. so Malaysia chu khu se ka to ai kan na pa pakhat te ni khan zing ni ka zo khat ni na le kha hong chun pek na ati And so at one point in Malaysia, there was a young man who had like an alcohol rehab and drug center that he was taking care of by his own. 말레이시아에는 이제 마약 중독자들, 술 중독자들 재활을 돕는 재활센터를 운영하는 어떤 형제가 있었습니다. boy pa bo chen na hi ba zo na ma khalin zong pon ti lo And he was not working anymore. So by solely trusting in the Lord, he led that his ministry. 그래서 이 형제는 이제 더 이상 직업이 없었기 때문에 온전히 이제 이 사역을 이 일을 하는데 오직 주님께서 공급해 주실 것을 신뢰했습니다. a chiu ang vo na ti chang ti ra khat mi ka ba chang de un ha kin se And some of the people he picked up from the streets were beaten up and were left to die. 이 형제는 길거리에서 이제 술에 취해서 널브러져 있고 버림받고 두들겨 맞아서 죽어가는 이런 사람들을 데리고 왔습니다. ka va ka le thut na wan nei lo And so he asked me to go pray for them. And when I went there, they didn't even have seats in the room that they had. 그래서 이 형제가 저에게 와서 이들을 위해 기도해달라고 부탁을 했는데 제가 그곳에 가서 보니까 앉을 자리가 없었습니다. ka zar le ze chen nei
la dia ka tile ang freezer ka ba open ka ba on. And as I toured the place, I said, "What would you guys have for dinner?" And I looked at their fridge. 그래서 제가 그들에게 물어보기를 당신들 오늘 저녁을 뭘 먹습니까? 하면서 가서 냉장고를 봤습니다. Ar chung rin lo ka ro. And they only had chicken lizard. 이제 가서 보니까 Blizzard, not lizard. 그래서 이제 보니까 냉장고에 닭똥집밖에 없었습니다. Amen ding ni ka. Because it was the cheapest meat to purchase. 왜냐하면 살 수 있는 고기 중에 가장 싼 게 그것이었기 때문이에요. Ma tara pa tang kun ka pu. And I saw one bag of rice. 그리고 이제 쌀 한 스포대를 보았습니다. Hi kan ai la ka And te. said, this is our meal." 그들은 말하기를 이게 우리 저녁이에요 말했습니다. Kan tha ka chom pek na. And so then I prayed for them. 제가 그들 위해 기도했습니다. Si chun ni chun ma hero ka ai di la dia ka ti ha. And I said, "How about today we eat together?" 그럼 오늘 저희 함께 식사를 하는 게 어떤가요? 물어봤습니다. Rồi nó được sự nào không ai chúng nó rất rồi nên được tiệc cái gì ha. And I said, "What would you guys like to eat?" 그래서 뭘 먹었으면 좋겠습니까? 제가 물어봤습니다. Ah, bukan tak kerja India, oh bukan dukun And India. they said, "Well, if you offer, we really miss Indian food." 사주시겠다면 저희가 인도 음식이 먹고 싶어요. Bukan cowok kan India ha. And so we bought some and we ate together. 그래서 인도 음식을 사서 함께 먹었습니다. Lagi ka, asyik kan ai Christian lah, ani cia zam dia tak ah. And some, they didn't want to finish it all, so they saved some for later. 어떤 분들은 이걸 지금 당장 먹고 싶지 않고 어느 정도 남겨서 나중에 먹고 싶어 했습니다. Eh kalau bukan tak kerja. And I went back home, and at home I was praying. 그 집에 돌아와서 기도하였습니다. Lah boy bani kan ke tinung cuma dia korwa. And in my heart, the Lord spoke to me. 마음속에서 주님께서 말씀하셨습니다. An makan beli tangkan ni ni dia chen ha di korwa. And the Lord said, "Give the Malaysian money that you have to them." 가지고 있는 말레이시아 돈을 그들에게 주어라 말씀하셨습니다. Malaysia kerja ringgit thonga se. And I counted what I had. It was about 5,000 ringgits. 제가 가진 돈을 세어보니까 가진 돈이 5,000 말레이시아 링깃이었습니다. Makan atas juga bakal kan. And so the next day, I went to that place again. 다음 날 제가 그곳에 다시 돌아갔습니다. Oh, mak teh he, vai boy pani ampek na, dia akan ringgit thonga, dia boy pani ampek na, dia kawati. And so I said to them, "Oh, the Lord has given this to you guys." 그래서 그들에게 말하기를 주님께서 이것을 당신들에게 주라고 하셨습니다. La an shui tu pati ni kan ala wa amit hiat la. And the leader took the offering and he started to cry. And after they received He received it and he cried. 그 중에 리더가 그것을 받으면서 울었습니다. Avan tlek la timi chu boy pa kapa nang chu na tuan tuk bal lo na tlai tuk bal lo acham han te ren na tuan ti akan ati. And he prayed right in front of me. He said, "My God, you are never late. You're always on time." 그래서 기도하면서 하나님 당신께서 너무 늦지도 않으시고 항상 정확한 시간에 역사하심이라 기도하였습니다. Arong chu ma igan han mi kan deposit thonga an rat sia. Because in order to rent that building, they placed a deposit of $5,000 or 5,000 ringgits. 그래서 왜냐하면 그 빌딩을 그 장소를 빌리기 위해서 그들은 이제 5,000 링깃을 이제 지불했어야 했습니다. 입금했어야 했습니다. Vong kan mat arong nei lo. But he had no money. 그런데 이 사람은 돈이 아예 없었습니다. Ahoy pani kan arok chu i January khan pakan ka chamla te bia kam ter. And so his friend loaned him the money, but he made a promise to pay it back by the end of January. 그래서 이제 친구에게 5,000 링깃을 빌렸는데 이제 1월 말까지 갚겠다고 약속을 한 상태였었습니다. Le ka pe kha January ni kulin ni reta se. And the day I gave him that offering was January 28th. 제가 그에게 돈을 줄 때가 1월 28일이었습니다. Ma ta kan ai lo tuk lo boy pa ta tlai tuk bal lo tuan tuk bal lo acham man te ren na tuan ati na ka And so se. that's why he was so grateful, and he was praying, "God, you're never too early, never too late. You're always on time."
He prayed. 그래서 그가 그때 그 돈을 받고 하나님 당신께서 너무 늦지도 않으시고 빠르시지도 않으시고 정확한 완벽한 시간에 역사하십니다. 그걸 기도하게 되었습니다. ma cha hi le a thi den tha ka cham ka ti And so he said, I've been praying secretly all the time. 제가 비밀스럽게 항상 기도하고 있었습니다. la a ni kun le ni de sa cham ya ni ti long ai cham ki ti ti He said, it's already January 28th. There's only 2 more days. What would I do? Oh, how would he pay back the loan? 이제 1월 28일이어서 이틀밖에 안 남았는데 어떻게 그 빌린 것을 갚을 수가 있었겠습니까? e tu zan le ba ka ka pe pe kai lo tu te And he said, but because the Lord provided, he was so grateful. 주님께서 공급해 주셨기 때문에 그는 감사했습니다. to ni na pathian ni a ton tu bal lo a sai tu bal lo na a char a han pen ni pathian a si phit la o So our God is never too early or never too late. He is always on time. 우리 하나님은 너무 빠르지도 않으시고 늦지도 않으시고 항상 정확한 시간에 역사하십니다. e ok tu boy vial te na le no ngai tu vial te na a sam do ni pathian kan sin na We have the Lord who's higher and mightier than every king or ruler with us. 우리 주님께서는 이제 이 세상 어떤 왕보다 더 강하고 어떤 통치자보다 더 강력하신 우리 주님께서 우리와 함께 하십니다. manuel pathian chu kan sin na zai na ti ha And He's the Emmanuel God with us, so fear not. 우리와 함께 하신 임마누엘 하나님이시기 때문에 두려워 마십시오. a vel ni ni hin tiang an foi pai le zo an foi ko lai He has led you up to this point by His grace, and He will continue to lead you in His grace. He up to this point and he will. Yes. 은혜로서 지금까지 인도하셨고 앞으로도 은혜로 인도해 주실 것입니다. kan tom ni vial te ama kan ni bo chen na ka si ko se And let everything that we go through lead us to depend on Him. 우리가 겪고 있는 그 모든 것을 통해서 그것이 이제 주님께 더욱더 의지하게 되는 그런 것들이 되기를 원합니다. e boy pa kut ni nang ba chen na za le ke sung sa ko And God's hand is always working for your good. 하나님의 손이 여러분의 좋은 결과를 위해 역사하시고 계십니다. ni nang ka cha boy pa le che chok na kan pe pe se May the Lord bless us with His message today. 주님께서 오늘 말씀을 통해서 축복해 주시기 바랍니다. kan di la te kan ding ha lai boy pa che cham na tha chat na tha kan sa lai pastor che chok pe na kan cham ki kan lai We'll stand up and we'll pray with the benediction. We'll sing the Lord's Prayer song and then we'll receive Pastor's benediction. 주기도문으로 예배를 주기도성으로 예배를 마치고 목사님께서 축도해 주시겠습니다. asia tung sorry ha tung ngai ke a tu che tam hal se le zam pa na te kan zup na e ti tha kan sam na la le kan dom lom na kha kan chim lum dup na te ma chu kan ni tam na la le ma ke kan di la tin tha kan sam ki ha mo But now we'll use this time to pray together. And so if there's any desire in your heart, please place your hand over your heart. If there's any sickness in your body, please place your hand over that sickness and we'll all pray together. 기도하는 시간을 가질 텐데요. 마음에 소원이 있는 분들은 가슴에 손을 얹으시고 또한 아픈 곳이 있는 분들은 아픈 곳에 손을 얹고 간절하게 함께 기도하기 원합니다. 간절히 기도할 때 주님께서 역사하시고 응답해 주실 것입니다. tha cham tha se Let's pray. 기도하시겠습니다. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Acha tumi boy pa na chuma kani long tu ka pa na min thang ti si ko se ni hin so nga boy pa nang ma ni na ka tum pi cha so nga ka pa na chuma kani long tu boy pa na min thang ti si ko se ka pa na fa rin hai boy pa kan cha cha na rin na twan su sa ko boy pa nang chen na twan tu pa lang na ka sa lang ni acha man tem na twan su sa cha na min thang ti si ko se boy pa dai ti dum ti kan ro lem sa nai boy pa kan ti jam hu lo mi pin ya nang ma ko cha thon na nang ma rian na twan su sa cha ka pa na min thang ti si ko se hallelujah hallelujah oh ramashika rabba hallelujah hallelujah ka pa ka ti
kanilong tuwe boy pa Yesu kanilong tuwe nang matagal dokter ko tuwe akan luar ko tuwe boy pa kapatid mo kanto na harakan pamilya nito akan tenchong kau kapatid na sita namin kang jasikouse lungay ka Mansiyan kasi halo na tita so kapag namin kang jasikouse duso na boy pa sinong duher na naimigil din na kapag ako ka ng manin ng kaitong boy pa ng magsara na lihalay sa so nansuwa kayo ang suk namin kang jasikouse nang matisuk na ang pui suk na ang aming diyan din nani nang matili na ang mulay sa so kapag namin kang jasikouse hallelujah harakan sana masyararan harakan narkas hallelujah hallelujah boy pa kanilong tuwe boy pa Yesu kanilong tuwe kapag namin kang jasikouse sumpa ng panalingin ng belde asung sa natasikouse na belde hitya kan shuay may lizong na belde kan shuay nilay di kan suksa zunga na zunga kanilong tuk namin kanitang sheko kapag lay fong changay tu belde na sa zung kakan champiang ha tu chun zunga boy pa zung na nang masan aw ng belde ka nang mani boy pa nang watan nalin halay sa zunga na zunga kanilong tuk namin kang jasikouse sumpa ng panabelde na tasikouse lom na boy pa zi sukram na sila zang fa halbun kakan chamkan patian amen se boy pa sa chamnak lakan salai hasil kichok yang lakan chamkan khamalai 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동 역사하심이 모든 주권을 가지고 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 합력하여 선을 이루게 하시는 역사를 일으키시는 그 하나님의 영광을 위하여 사는 모든 심령 위에 임마누엘 기도원 위에 이 온 세상 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. May the grace of the Lord Jesus Christ and the everlasting love of God and the fellowship and inspiration of the Holy Spirit be with Emmanuel Prayer House, whole world, and be with you who glorify God, who works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose, forever. Amen. Emmanuel Prayers umisna se vai tohu zekin alata umisna se petin hin ama atumi na cha le ama etip in ako mi na cha yongvil te athana serbe mi ha kendilak chonga pa petin to dakle bai pa Jesu Christ nge na le thiam thla hoi kom na chu tu jong jang hun cham chin ku se amen.